پہ گیا 2-4 دن پہلے اور مجھے اوپر اٹھا لیا، مجھے پوچھا ہاں بھائی آپ احمدی ہو؟ میں نے کہا ہاں جی میں احمدی ہوں لیکن میں لاہوری احمدی ہوں۔ اچھا، تو وہ سوال وہاں پہ کچھ اور ہو رہے تھے جو ظاہری بات ہے احمدیت کے سے اگینسٹ ہے، چونکہ میں احمدی ہوں۔ میں نے انہیں کہا جی میں لاہوری احمدی ہوں۔ اچھا کہنے لگے، تو میں نے کہا جی آپ ہمیں احمدی سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ وہ آگے سے کہنے لگے مجھے نہیں پتا لاہوری احمدی کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا آپ اتنے سال سے احمدی ہیں اور آپ اتنے لوگوں کے ساتھ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا؟ بس وہ مجھے نہیں پتا کہنے لگے۔ میں سمجھ گیا کہ بھی وہ فردر اس سے آگے ڈسکس نہیں کرنا چاہتے کہ بھی اگر میں کہوں گا ہاں جی مجھے پتا ہے پھر اگلا سوال جواب ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جی مجھے نہیں پتا، حالانکہ ان کو پتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کو نہیں پتا، لیکن انہوں نے یہ کہہ کے بات ہی ختم کر دی کہ مجھے نہیں پتا جی لاہوری احمدی ہے۔ میں نے کہا جی جماعت 1914 میں 2 حصوں میں تقسیم ہوئی، آپ کو نہیں پتا؟ اور مجھے نہیں پتا، میں ابھی سن رہا ہوں۔ میں پھر خاموش ہو گیا، میں نے کہا یہ بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ نہیں، ان کی میجورٹی ایسی ہے جنہوں نے کتابیں نہیں پڑھی ہوئی، نہ ان کے لٹریچر سے وہ بندہ واقف ایسا، ہیں، میں نہ سمجھتا ہوں اپنے کئی لوگ ایسے ہیں لیکن وہ بندہ ایسا ہے کہ وہ مربی لیول کا بندہ ہے۔ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ ہاں عام بندہ ہونا مجھے بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ کئی مجھے بھی ایسے ملے ہیں جن کو واقعی نہیں پتا ہوتا، لیکن اس بندے کے بارے میں 110% کہہ سکتا ہوں کہ اس کو پتا ہے۔ یہ بات ہے۔ اچھا اچھا یہ ابو عابد اوان صاحب کون ہے جی؟ مائک کھولیں ذرا، اپنا کوئی تعارف کریں بھائی جان۔ عابد اوان صاحب، یار اتنے بندے السلام وعلیکم علیکم، السلام۔ سوری وہ میں مائک بٹن نہیں مل رہا تھا، اور سب کو سلام ہے میرا۔ یار کیسا آدمی آیا تھا عامر صاحب، کیسے آدمی کو آپ نے لیا تھا پہلے؟ وہ تو توبہ استغفار توبہ۔ وہ جماعت احمدیہ کا ایک معزز فرد ہے، معزز ممبر ہے، تو ہم انہوں نے کال ڈالی ہے تو میں نے ان کو لیا، میں نے خود ان نہیں کو وہ انوائٹ واقعی نہیں کیا۔ کوئی نہیں، سیریسلی وہ کوئی واقعی کوئی معزز ہے کہ ایسی پاگل ہے کوئی؟ بھائی سینئر بندہ ہے، ابھی ان کی فوٹو یہ عثمان ڈار صاحب آئے ہیں، آپ کو چیک کرا دیتے ہیں ویڈیو اور فوٹو ان استغفر کی۔ اللہ کا سینئر بندہ سینئر، میں نے کہا کیسا لگا آوازیں، بات ایسی کر جیسے کوئی مینٹلی پورا آدمی نہیں تھا ادھر، یو نو دماغ میں ساری نہیں، یہ سارے پاگل ہو گیا تھا۔ آلموسٹ، باقی یہ تو یہ اچھا دیکھیں ان کی پکچر دیکھ رہا سامنے ہوں، ایک منٹ، دیکھ لیجیے۔ یہ ساتھ میں مرزا کے ساتھ جو لگی ہے نہ یار نہ۔ یہ والی اوہ یہ تھا، جی جی۔ چلو اچھا بھلا بوڑھا آدمی ہے، یار دیکھ لیں عمر کتنی ہے۔ وہی نا یار، کیسی بات ہے، توبہ توبہ توبہ۔ وہ تو اس کو تو چلیں کوئی بات نہیں۔ میں فرسٹ ٹائم آپ سے بات ہو رہی ہے سر، آپ کی بہت دفعہ میں سنتا رہتا ہوں، آپ کو بہت سنتا ہوں ماشاء اللہ۔ رات کو بھی وہ میرے خیال ہے آپ تھے اور وہ صوفیہ مولانا صاحب تھے، وہ ڈیبیٹ کی بات ہو رہی تھی، میرے خیال ہے آپ ان کا نام میں بھول گیا ابھی، وہ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں اپنے عالم صاحب کہتے ہیں انہیں، کیا کہتے ہیں، لیکن وہ آپ میرے خیال ہے آپ بھی تھے وہ لائیو میں رات کو۔ مجھے نہیں یاد۔ جی تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ بھائی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، اور مبارک ہو 15-20 لوگ سنا ہے مسلمان، سچے مسلمان ہوئے ہاں ہیں۔ ماشاءاللہ، وہ ساقی صاحب کی فیملی اور ایک اور فیملی، وہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ ماشاء اللہ، وہ یس 13 افراد ہیں اور 5-7 بچے ہیں، تو اس طرح کر کے وہ کافی ماشاءاللہ 2 نسلیں سمجھ لیں اسلام میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے، بڑی آمین مشکل ہے۔ آمین آمین۔ چلے آپ اپنی باتیں کریں، میں سن رہا ہوں بھائی جان ہے، تھینک یو آپ کا، شکریہ آپ نے ٹھیک مجھے ہے لیا۔ جی، جواد صاحب ہیں، اسپیکر صاحب ہیں، یار آپ کو بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں، آپ کو کوئی گالی نہیں دے رہا، آپ کو کہہ رہے ہیں کہ سوال کا جواب لا دیں یا اپنی طرف سے دے دیں اگر آپ دے سکتے ہیں۔ سمپل سا ایک سوال ہے، اس کا جواب دینا ہے آپ نے۔ دعویٰ آپ کا یہ ہے کہ آپ جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور جماعت احمدیہ
دنیا کی سب سے عظیم جماعت ہے اور ناجی گروہ ہے جنت جانے والا، باقی سارے بدتر جہنمی ہیں۔ تو آپ آگے بڑھیں اور سوال پوچھیں، جواب دیں، یا خود دے دیں یا وہاں سے لا کر دے دیں۔ کتنے شرم کی بات ہے، سوال صبح سے کوئی درجن دفعہ دہرایا ہے، سوال کا جواب نہیں مل رہا، کیا کریں بھائی؟ جواد صاحب السلام علیکم وعلیکم عامر بھائی، 1 منٹ بات ہو سکتی ہے؟ جی کریں وکاس صاحب بات۔ عامر بھائی پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے کام کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ جو حکیم راشد آپ نے بٹھایا تھا پہلے، تو جب تک تو وہ گالیاں آپ کو بھی دیتا رہا، سب کو دیتا رہا، مسلمانوں کو، تو اس پہ بھی کوئی چلو اتنا ایشو نہیں ہے، لیکن وہ کابرین کو گالیاں دے رہا تھا، تو یہ تھوڑا خیال کریں، بس یہی کہہ رہا ہوں۔ کون سے کابرین کو گالیاں دے رہا تھا؟ امام احمد رضا، مولانا خادم حسین، وہ کسی کابرین کو نہیں چھوڑ رہا تھا، آپ تو شاید سن نہیں رہے تھے۔ میں سن رہا تھا، لیکن وہ گالیاں تو آپ جگہ یہ دیتا ہے، وہ میں تو ان کو جو احمد رضا خان صاحب میں ان کا فالوور نہیں ہوں، لیکن ان کے جو فالوور ہیں ان کے سر سامنے وہ آپ بیٹھ ان کے کے گالیاں فالوور دیتے ہیں۔ نہیں ہیں تو آپ دوسروں کو اس طرح بٹھا کے دوسرے نیچے جو ان کے فالوور ہیں، محترمہ فالوور میں تو کہہ رہا ہوں کہ مفتی مبشر صاحب کے سامنے وہ پرسوں ترسوں اسی ہفتے کی بات ہے، یہی گالیاں ان کے سامنے وہ دیتا رہا ہے۔ سر مفتی مبشر شاہ ہو کوئی بھی ہو، ہمارے لیے وہ حجت تو نہیں ہے نا۔ آپ کے لیے حجت کون کون ہے، آپ کو بتا دیں بھئی، ہم پتہ چل گیا فلاں فلاں حجت آپ کے لیے۔ نہیں عامر صاحب دیکھیں نا، اگر وہ آپ کے سامنے بیٹھ کے ادھر کابرین کو گالیاں دے گا تو یہ تبلیغ تو نہیں ہے نا۔ بھائی جان میں نے کہا ہے مرزائیوں نے گالیاں ہی دینی ہیں، وہ اپنی براڈ پر ہوں اس براڈ پر ہوں، یہی ان کی تبلیغ ہے۔ آپ سن سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں سن سکتے تو پیچھے ہٹ جائیں، انہوں نے تو گالیاں ہی دینی ہیں، ان کی تو تبلیغ یہ ہے، ان کی تعلیم سر مرزا غلام سر احمد جی قادیانی نے جو ان کی تبلیغ تو ہے یہ، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اپنی لائف پہ بٹھا کے تو نہ کریں۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ یہاں گالیاں دے اپنی لائف پہ دیں یا اس لائف پہ دیں، اس سے کیا فرق پڑتا ٹھیک ہے ہے؟ سر، ایک آپ بندہ کی وہ ہے ہی مرضی جیسے۔ گالیاں دینے والے ہیں۔ اچھا ٹروتھ سیکر صاحب ہے یار، سوال صبح کا کتنی دفعہ ریکارڈ کرایا ہے؟ آپ کا وہ ڈیبیٹر ہے، ماڈریٹر کیا ہے، آپ کا لیڈر ہے، تو وہ سوال کا جواب آپ نہیں لا کے دے سکتے؟ صبح بھی آپ نے مجھے کہا ہے کہ سوال ریکارڈ کرا دو، ریکارڈ کرا دیا، آپ کہتے ہو ریکارڈنگ بھی کسی اپنے بندے کے ہاتھ پہ، جو کوئی بات کرنے والی ہے، اوپر تو آؤ نا ٹروتھ سیکر ہے۔ اس سوال کا جواب میرا خیال ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ اگر آپ دیں گے یا وہ دے گا تو ساری مرزائیت کا منہ کالا ہو جائے گا، سب کی چوری پکڑی جائے گی، سب پکڑے جائیں گے۔ ایسے ایسے جھوٹ بولے ہیں، ایسا جھوٹ کا پلندہ تیار کیا ہے، کوئی ایک آنکھ دوسری آنکھ سے نہیں ملتی ہے۔ وہ شیخ عادی، پتہ نہیں آپ ہیں کہ وہ دوسرا شیخ عادی ہے، شعر پہ شعر کر رہے ہیں، شعر پہ شعر کر رہے ہیں، سوال کرتے ہیں جواب کوئی نہیں دیتا، نہ لا کے دیتا نہ خود دیتا ہے، براڈ شیئر کرتا ہے۔ اچھا براڈ جیڑی شیئر کرتے ہیں ادھر وہ چیخیں مار مار کر کہہ رہا ہے کہ اس سے میں نے بات نہیں کرنی، اس سے میں نے بات نہیں کرنی، تو مجھے کس لیے شیئر کر رہے ہو براڈیں؟ ہاں بھائی، میں آگے بیٹھ کے سننی ہے میں نے اس کی یہ گالیاں، وہ ادھر ہی سن لیتے۔ ابھی حکیم راشد کو دعوت و تبلیغ کا موقع دیا تھا، اس نے جماعت احمدیہ کی تبلیغ ایسے جناب پھیلائی ہے جیسے روٹی کے اوپر مکھن پھیلا دیتے ہیں، گھی ہر طرف ایسی تبلیغ پھیلی ہے۔ تو میں نے کیا کرنا ہے وہاں جا کے، یہاں ہی لا دو جواب، کسی اپنے بندے کو بھیج دیں۔ وجہ کیا ہے؟ ٹروتھ سیکر تینوں مارے انہیں، سلیم میر نے، کوئی بات کرنے والی ہے؟ اپنے بندے کو بھیج دیں۔ آپ نے مجھے کہا ریکارڈنگ میں کر رہا ہوں، ریکارڈنگ آن ہے، سوال دو، میں نے سوال دیا، ریکارڈنگ آپ نے کر لی، اب آپ رو رہے ہیں نہیں کسی اور کو بھیج دیں۔ یہ عابد صاحب تو آئے پہلی دفعہ ہیں، ان کو خام خام مصیبت ڈالنی ہے، یہ تو کسی آپ جیسے بندے کا کام ہے نا ٹروتھ سیکر صاحب، یہ تو پہلی دفعہ آئے ہیں، ان کو تو نہ مصیبت ڈالو گلے میں۔ آپ وزن اٹھاؤ، آپ کی جماعت کا بندہ ہے اور جماعت کی طرف سوال ہے،
آپ خود جواب دے دو اس کا. پرچی کو گولی مارو، ریکارڈنگ کو بھی گولی مارو. آپ خود جواب دے دو. بشیر احمد ایم نے جو بات لکھی ہے یہ آپ سارا مرزائیوں کا عقیدہ ہے کہ بشیر احمد ایم کا عقیدہ؟ چلو آپ دے دو جواب. شمروک. جی شمروک صاحب. السلام علیکم سر. یہ آپ نے یہ فوٹو لگائی ہے مرزا احمد کی. ہاں جی ہاں جی. یہ اور ان کے ساتھ کس کی فوٹو ہے؟ بہاول اللہ ایرانی کی. بہاول اللہ ایرانی کی. اچھا 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 اچھا. یہ بات یہ دونوں نبوت کے قابل نہیں ہیں. ان کی شکلیں دیکھیں، ابر مرزا صاحب کو دیکھیں، انہیں دیکھ کے ایسا لگتا ہے جیسے یہ کوئی گدوں کا لیڈر ہے. اگر آپ احمدیوں کی اگر آپ باتیں سنیں تو آپ کی بعض اوقات آپ کی ہنسی بھی نہ رکے یار، کہ یہ اس کا جو بیٹا ہے وہ کہہ رہا تھا ایک مرتبہ میرا دادا کہنے لگا کہ میں خود پریگننٹ ہو گیا، اپنے آپ کو میں نے جنم دیا. کیسے بکواس کرتے ہیں یار، کہ سننے والے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں یار. کیسے کیسے پاگل کے پتر ہیں یہ. لیکن یہ کلٹ ہے، یہ مسلمان تو نہیں ہے، یہ سب کو پتہ ہے یہ کلٹ ہے. ہاں وہ تو ٹھیک جو ہے. انہیں میں کہہ پیسے رہا ہوں دے. کہ آپ جی جی. آپ کا کیا تعارف ہے؟ اور میں پاکستان سے میرے والدین ہیں، لیکن I was born in England and I live in London. ہاں اوکے اوکے. تو ینگ ہیں آپ یا جی. کتنی عمر ہے آپ کی؟ میری عمر 36 ہے سر. تو وہاں پر لندن میں ان کا آپ کو سینٹر ہے، کبھی دیکھا ہے ان کو؟ ان کے نہیں یار میری بات سنیں، ان کی تھوڑی سی کمیونٹی ہے، یہ بالکل جو کہتے ہیں نا آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے یو کے میں. یہ ان کی بالکل تھوڑی سی ان کی سینٹر ہے، تھوڑے. یہ بڑی بہت سارے جو لوگ ہیں نا پاکستان سے جو بھاگے ہوئے ہیں وہ وقتی طور پہ احمدی بن جاتے ہیں اسائلم کے وہ تو لیے، بتاتے اور ان ہیں کی کہ لڑکیاں سے شادیاں بھی کرتے ہیں. آپ کی طرف سے نا آواز مجھے شاید آپ نے مائک لگایا ہوا گاڑی مجھے آ رہی ہے. بلوٹوتھ لگا ہوا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بتاتے ہیں کہ 200 سے زیادہ ملکوں میں ہم ٹھہرے ہیں. بابا یہ صرف اور صرف آٹے میں نمک کے برابر ہے. اتنے زیادہ ان کی تان سے جو لوگ بھاگتے ہیں نا یا کہیں کسی اور وجہ سے، وہ انہیں جوائن کرتے ہیں، ان کی لڑکیوں سے شادی بھی کرتی ہیں جائے نا، تو پھر انہیں لات مار کے وہ چلے جاتے ہیں. یہ سوال کریں اسلام کی روح سے ان کے ساتھ کیا کرنا جائز ہے؟ آپ کا سوال کیا ہے؟ اپنا مائک میوٹ کریں جب آپ خاموش ہوں. بابا اللہ جانتا ہے یہ ایک غلط کام ہے جس میں
म्यूट कीजिएगा, म्यूट कीजिएगा 1 मिनट। इसका मतलब ये है कि मुसलमानों को पता होता है कि अगर हम इस तरह शादी करके अहमदी होंगे, इंग्लैंड जर्मनी जाके अहमदियों के साथ, और उसके बाद हमें मिल जाएगा, हम इनको छोड़ देंगे, लेकिन हम जहन्नमी हो जाएंगे। यानी दूसरी सूरत आप ये कह रहे हो कि उनको जहन्नमी होना कबूल है। इसका मतलब ये हुआ कि इनको पता होता है कि हम ये हासिल करने के बाद उनको छोड़ भी दें, लेकिन हम जहन्नमी हो जाएंगे। लिहाजा वो फिर भी कहते हैं इससे बेहतर है जहन्नमी हो जाओ, मुसलमान होके जन्नत में जाने से बेहतर है जहन्नमी होके चले जाओ। इतने ज्यादा लोग तो नहीं करते, लेकिन थोड़ा बहुत चलता है, इतने ज्यादा बंदे नहीं। ये नहीं है कोई एपिडेमिक है ये बात तो नहीं है। और लेकिन इन अहमदियों के पास जो सबसे बड़ा हथियार ये है कि हमें पाकिस्तान में प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं अपनी। ये अगर बकवास बंद ना करें तो फिर इन्हें छितर क्यों पड़े वहाँ पे? या अपनी बकवास इतनी करते हैं, इतनी हद से ज्यादा गुजर जाते हैं कि यार मुझे देखें, मेरी बात सुनो, इनसे एक मैंने सवाल किया, आज तक एक मुझे जवाब नहीं दे सके। मैंने कहा जितने पैगंबर हैं, जितने अल्लाह पाक के जितने पैगंबर आए हैं, सारे एक खानदान से आ रहे हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे, यानी कि उनका सबका एक कहीं ना कहीं कनेक्शन है एक दूसरे के साथ। ये जो मिर्जा था, ये अब मैं क्या कहूँ, ये किधर से आ गया है? इसका शजरा नसब क्या है? उनके पास जवाब ही नहीं होता यार। नहीं कहीं लिखा क्या है? अब ये भी नहीं लिखा कि गधे ना खाएं, ये गधे खाएं। फिर कुरान पाक में तो नहीं ना लिखा हुआ कि गधे ना खाएं, ये हदीस शरीफ में है। मुसलमान गधे खा रहे हैं, आपको पता नहीं है कितने गधे खिला दिए लोगों को? बाबा वो तो नवाज शरीफ को थैंक्स करें ना यार, क्या मैं कहूँ। अब जो पाकिस्तान की हुकूमत है उन्हें थैंक्स करें। हालांकि गधा जो है मकरू है, आराम नहीं है, लेकिन जिसे अकल है वो मकरू को भी आराम समझता है। नवाज शरीफ अहमदी है, नवाज शरीफ अहमदी है जी, नवाज शरीफ अहमदी कादियानी है, नवाज शरीफ अहमदी कादियानी है। बाबा वो कादियानी नहीं है। वो नवाज शरीफ जो है वो मादरत के साथ वो एक दल्ला है, जो पैसे देगा, जो जिसके साथ उसका मफाद होगा वो तरफ चला जाएगा। वो उसका फिरका तो नहीं है ना, उसका फिरका क्या है? दल्ला उसका फिरका तो नहीं है ना, फिरका क्या है? उसका फिरका तो नहीं है ना, फिरका क्या है? बाबा उसका फिरका यही है, मुझे पैसे चाहिए बस। उसका दीन ईमान सिर्फ पैसे पे है, खत्म। मुसलमान कश्मीरी भी नहीं है, मुसलमान को गधा खिला रहा है। बाबा वो जो नवाज शरीफ है ना, वो सिर्फ उसका ईमान और दीन पैसे ही है और कुछ नहीं है। अगर आप उसको पैसे दें, आप उसकी बेटी ले जाएं, वो खुश होगा, नेवर माइंड। आपको पता है जो जितने उसकी बेटी बिस्तरे गर्म कर चुकी है सऊदी अरब, यूएई में और कतर में, आप सोच भी नहीं सकते। तो आप ऐसे इल्जाम लगा देते हो, चाहे कोई यार मुसलमान है या अहमदी है, गैर अहमदी है। बाबा आप इधर देखें बाबा, सबूत क्या आपको? सबूत चाहिए कि नवाज शरीफ का दीन ईमान सिर्फ पैसा है और कुछ नहीं है। 1 मिनट म्यूट करो। आप इधर यूके में पैदा हुए, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन आप जानते नहीं हो, पाकिस्तान में आप गए नहीं, किसकी प्रोसिक्यूशन हो रही है, किसकी नहीं हो रही। आप ऐसे कह रहे हो जैसे आप मरियम नवाज के साथ घूमते फिरते रहे हो, आपको सब पता है। खामखा यार गलत इल्जाम लगाए जाते हो किसी पे, चाहे वो अहमदी है चाहे गैर अहमदी है। ऐਵੇਂ किसी की बहन बेटी के ऊपर बिस्तर गर्म कर रही है, तो ख्याल किया करो यार। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि यूके में अखबार में आप अभी गूगल पे टाइप अप करें मुस्लिम सेक्ट अहमदिया थाउद, जो इनका बड़ा खलीफा था, उसने अपने बंदों का, ठीक है, आपके साथ धोखा हुआ है। सेक्स स्कैंडल लिखा हुआ था, ठीक है, बहुत बड़ा इनके साथ सेक्स स्कैंडल हो रहा है। जो बंदे याशी मार के इनकी लड़की के साथ चले जाते हैं, ये अखबार में था। और ये जो इनका खलीफा है, इनका बाप, वो इन्हें कह रहा था कि चुप रहें यार, शोर मत डालें। इसी वक्त गूगल पे जाएं, ठीक है, और टाइप अप करें अहमदिया सेक्ट सेक्स स्कैंडल। गूगल क्या है? व्हाट इज गूगल क्या है? ओ भाई साहब, उसमें खबर है। अब यार लिसन, इफ यू यार यही तो सबसे बड़ी मुसीबत है हमारे आप जैसे बंदों की। मैं आपको कह रहा हूँ, एविडेंस दे रहा हूँ। आप कहेंगे गूगल क्या है? खबर में है, न्यूज़ थी। बात सुनो, आपके मुतालिक एक खबर जी बना के अभी मैं गूगल पे चढ़ा देता हूँ, और लोगों को कहता हूँ कि जाके देख लो, चेक करो। भाई यार ये खबर है, जो पाकिस्तान और इंडिया नहीं है, ये यूके है। जो खबर गलत हो ना, तो वो जो खबर को सू कर सकते हैं बंदे। आपको पता है इस बात का?
यहाँ पे मुसलमान है यूके में जिनके खिलाफ अखबार में गलत खबर गई है और उन्होंने अखबार को सू किया है वापस, अखबार वालों ने पैसे दे के माजरत की है। यार आप कौन सा बनाना रिपब्लिक की बात कर रहे हैं? I don't think you know how the West works, my friend. एक मिनट म्यूट करो। दूध जो है ना वो वाइट है, वो काला नहीं है आपके कहने से। एक मिनट म्यूट करो, ठीक है म्यूट करता हूँ। ये जो एलिगेशन लगते हैं निदा नसर, मैं उसके बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन आपको पता है कि कोर्ट में जो यहाँ की यूके की कोर्ट नहीं है, कोई पाकिस्तान की कोर्ट नहीं है, उसमें वो केस विन नहीं कर सकी, कुछ प्रूव नहीं कर सकी। तो व्हाट डज इट मीन? यहाँ पे आके क्या कहोगे कि यूके की कोर्ट्स ने उसके ज्यादती की उसके साथ, फिर उसको भी सच्चा मानो? नाम लिया है, मुझे इस केस के बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए मैं उस पर बात नहीं कर सकता। जिसके बारे में पता नहीं है मैं उसके बारे में क्या बात करूं? मैं उसके बारे में बता सकता हूँ आपको। आपको सब पता वो है? केस खत्म नहीं हुआ, केस ओपन है। नवाज के बारे में आपको सब पता है? एक मिनट, वो केस खत्म नहीं हुआ, केस स्टिल के ओपन। बारे में नहीं पता, लेकिन मरियम नवाज का उनको सारा पता है उसके बारे में। वो वसूक और विटनेस है। यार वो अगर पंजाब में, पाकिस्तान पंजाब में जो मेरा जो तलक है पाकिस्तान पंजाब से है, अगर पाकिस्तान पंजाब की वो लीडर बनेगी तो हमें पता होना चाहिए कि ये कहाँ अपनी सोचल खोलती रही है, या नहीं पता होना चाहिए। वो क्या उसे कहते हैं, वहाँ पे अपनी फुदी को शेव करके पाएगी या नहीं? आप मेरे मुंह से यार गालियां निकाल रही हैं, इतनी गंदी औरत है। क्या पता किसी स्कूल में जाए वोट देने के लिए कोई बच्चा पसंद है जो उसे घर से उठा ले। तो ये प्लास्टिक सर्जरी, गला करो भाई जी। प्लास्टिक सर्जरी किस वास्ते हो रही है? प्लास्टिक सर्जरी हो रही है क्योंकि उधर ठरकनी पे पूरा होना बिल्कुल बुढ़ी हो गई है। अरबा गुली का खुदा इतना खुल गया कि बुढ़ी मारी पता नहीं लगना चुथई गया या ना। अमन नजीर साहब मुसलमाना दा यार नवाज शरीफ दा कीता पैसा, सिर्फ पैसा। ओदी एक धी ओ कतरी शहजादे यार क्यों लगदी है? उसने छुपांदे क्यों? ओदी शक्ल ही नहीं मिलनी भैन चोद दल्ले Why में is she hiding him? No, why is she hiding? Why is she hiding कुड़ी दी him? शक्ल तक नहीं मिलनी यार उन्हां नाल। She doesn't. She ना ही hides कश्मीरी her. माहौल पासों लगनी है, ना ही वो भैन चोद वहां लगनी है। No, she's got one उन शक्ल daughter. तक नहीं मिलनी माहौल नाल। Bro, she's got one daughter. I know, I've seen the picture. She doesn't even look like her dad or her Yeah, fucking she mom. looks exactly like that prince. Katri prince. But the guy who she was sleeping with, yeah, you're right about that one. He I've took noticed that as well. her. He actually took her for 2 months. Bro, bare men have fucking banged her. She's a taxi. मैं ना इंडियन आर्मी होवे ना, वो पूरी इंडियन आर्मी पे ये क्या आखे मैंने स्वाद नहीं आया। Cause they were begging the prince. They were begging the prince, please. साडी कुड़ी वापस चा दो। साडी कुड़ी वापस चा दो। नवाज शरीफ तो रोंदा रहा भैन चोद। Yeah, this is true. This everybody knows that. ये लेकिन बर क्या जड़े एमडी ना, एमडी कोई एडी बड़ी जमात नहीं यार। इन्ना की तो एक तुर्किश मुसलमान थी जर्मनी च, वो जिला इन्ना नहीं बाक सुनिया ना, उसकी जोश चढ़ गया। हालांकि तुर्क जड़े ने एडे यानी कि साढ़े यार एडे खर दिमाग ऐसा ही नहीं, लेकिन इतने भी नहीं हो मजहबी। उस दो ने कट मनिया गोलियां तुहाडी दित्ता मैं कि बक बक लाई भी है कि नबी लैंदा है। इहदी शक्ल तो कोदी शक्ल तक कि खोते वाले वाला भैन फाड़ लगना नबी भैन चोद। इहदे मैं मुंह च मूत्र मारा यार। ਜਿਹੜੇ ਐਮਡੀ ਨਾ ਐਮਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ? बोलते नहीं बड़े बंदे ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਪੱਕਾ ਪੱਤਰ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤੇ बड़े बंदे। राशिद का दूसरा जन्म हो गया। पूछना गुड लक। मरियम नवाज नाल चाह शाह पीनी है। No, everybody's got right to choose. Everybody's got right to choose who they support. Yeah, that's free. But at the end of the day, if you know for a fact that someone just fucked up your whole country, Thank you. ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਨ ਪੈਦਾ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੇ ਦਾ ਖਫਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਚੜਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ because of the currency devaluation ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੋੜਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। And secondly, ਮੇਰਾ ਵੀਰ, people say ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਯਾਰ? Allah's given us everything. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਮੈਂ ਲੰਨ ਮਾਰਾ ਪੈਸੇ ਫੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਟ ਤੋੜਨਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। यार देख पाकिस्तान जाने इतनी टिकट है, इतने चेंज बदला पे जो आधा यूरोप फिर सकना है। Yes. तुमने पता है इस गल ना? बिल्कुल। You can go Italy, you can go France,
right? And you can go Geneva, which Yeah. is really expensive, Yeah. and have a lovely coffee in Geneva, Yeah. and visit Switzerland and visit the But we beautiful still countries, choose to and go then come back Pakistan, to bro, UK. because yes, Bro, we, you might have £300-400 left over. यार मुल्क अपना तकलीफ तो नहीं है, लेकिन ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੰਦੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ Yeah, ਕੋਠੀਆਂ yeah, ਚਾਰ, yeah. ਹਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ। ਸ਼ੈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗਧਾ ਭੈਣ ਚੋ ਡੱਬਾ ਫਕਿੰਗ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕੱਢਾ Yeah, but ਜਿਹੜਾ Debbie- ਟੋਇਲਟ ਚ ਮਰਿਆ ਸੀ ਅਹਿਮਦੀ listen, if anybody Exactly, thinks, yeah, totally, yeah. anybody thinks that Nawaz Sharif and that family is good for Pakistan, they live in a Well, they need a cuckoo brain land. check-up, They innit? live in They a need a brain cuckoo land. check-up, yeah. They've been there for long of enough. course in a cuckoo land ਅਮੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਔਰਤ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਚੌਕੀਦਾਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਨਸ ਗਈ ਕਰੂੰ Yeah. ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਕੀ ਕਿਉਂਕਿ she was pregnant ਮਜਬੂਰਨ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਦਿੱਤੀ ਯਾਰ she was 6 months fucking pregnant bro उसने भी इमारत पे खैरत की ना ਬਈ ਉਹ ਤਾਂ ਭੈਣ ਚੋ ਉਹ ਕੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਗੈਰੇਜ ਲੈ ਗਿਆ ਕਰਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਗੈਰੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆ ਛੋੜਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਨਾਨੀ ਸੀ ਉਹਨੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਟੈਕਸੀ ਆਪ ਸੀ लेकिन उसकी भी छितर चंगे पैन जेडी कतर जेडी सनी रही है ना क्या शारबा नाल वो कही ओ भैन चो बगैर आदमी है दला है नहीं वो तो मर्द मारने ना तक कलंक है गायब हो गया I think he got married again. ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਭੈਣ ਚੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੜੀ ਭੈਣ ਚੋ ਯਵਾਕਲ ਕੁੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ Inshallah, Allah, they will be exposed. And उसका जना, उसकी बंदा husband यार बंदा देखो बंदिया लंदन च गले फाड़ का क्या चोर चोर Yes. ਇਹਦਾ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਚੋ ਗੰਡੂ ਫਕਿੰਗ ਫੌਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫੌਜ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਗੰਡੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਏ the way they carrying on ਫਕਿੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹੀ ਗੰਡੂ ਹੈ ਪਿੱਠੂ ਬਣੇ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਤਨਾ ਅਰਸਾ ਫਕਿੰਗ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਕ ਲਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਮਫਾਦ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਕਢਾਏ ਇੱਕ ਵੀ ਮਫਾਦ ਗਿਣ ਛੋੜੋ ਭੈਣ ਚੋ ਤੋਂ ਫਕਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਉਹਦਾ Listen, my brother, I think 3 million fucking Indian American Pakistan ਦਾ 5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ not even fucking half a million ਖੁਦੀ ਜਾਮਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਫਾਦ ਨਹੀਂ ਅਕਲ how to make friendship with someone you know the facts what's going on in the world है ना ਭਾਈ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕਦੇ ਹੋਵਣ if they try ਜੇ all ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ this ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਨਾ ਭੇਜਣ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਉ ਨਾ ਫੁਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਤਾਂ 500 ਦਾ ਟੁਰ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਉ ਨਹੀਂ ਫੁਦੀ ਚਲਾਣ ਮਾਰਾ ਮੈਂ ਭੈਣ ਚੋਦਾ ਨਹੀਂ ਚ you fucking uneducated bastards yes true bro if they stop no honest पता ये क्यों सारा कोई तावल करते हैं problem is they only got 2 months before Trump comes in yeah Bhai ji, Pakistan is a banana republic. You know Trump's coming in, but Trump doesn't. You know what Henry Kissinger said? What Henry Kissinger said to Ukraine and to Russia, he made perfect sense. He goes, look, this is stupidity. And this is beyond fucking stupidity. Cut your losses, call it quits, and fuck off. Because the promise that the NATO and the West made to Russia was okay. Let Germany get reunification. Don't my move brother, NATO forward. they almost came to agreement. And guess who went to stop it? Our It's not British fucking Prime Joe Minister. Biden. He's just done a Joey one. But Joe Biden just did a Joey one. Everyone knows that. Yeah, bad jokes. Yeah, but to be honest, I mean, what I don't understand about a lot of people within the West, why they follow the news and they think so dumb. This third world was very dangerous. रुक जाएं हेलो रुक जाएं भाई Sorry यार, sorry भाई, sorry. इतनी देर से किसको गालियां दे रहे हैं यार मैं बाहर था थोड़ा बिजी था मैंने नहीं देखा Sorry, I'm ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੋਖਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਅਫੀਮ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਫੀਮ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵਰਜਨ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੋ मैं अवेश हाँ की हो गया किसने गालियां दी किसको गालियां दी यार गालियों के बगैर नहीं बात आप लोग कर सकते आप इंसान हैं आपके घर को जलाए आपके दीन में कोई अगर कोई दीन का कोई नुकसान करे क्या आप बर्दाश्त करेंगे गाली के बगैर आपके दीन ये गाली किस फोटो चीज़ का लगाई है अच्छा, अपने अच्छा, अच्छा, एक मिनट यार देखें जो लंदन में जो डस्टबिन मैंने ना वो इससे खूबसूरत है हेलो
हेलो जी जी अल्लाह से ब्रेका बोलो। हाँ जी बोलो बोलो। म्यूट करो जरा, म्यूट करें। बात यह है कि अगर किसी ने आपके दीन में डाका डाला, आपके घर को आग लगा दी, आपके मुल्क को लूट लिया, क्या इसका हल गाली है? गाली से मसला रिजॉल्व हो जाता है? गाली देने का कोई फायदा हाँ होता है? करने फिर ना रिश्तेदारी करने यार मरियन माल दा मैनू रिश्ता देन ओए नहीं ओए और दो ना अपनी कोई भी फैमिली च कोई वर्जन कुड़ी मैनू देन ओए ते फिर निगोशिएशन कर सा तुरकार तुम पता। मेरा ख्याल है कि आपने शायद कोई कोट शुट लगाई हुई है, शराब वगैरह पी हुई है, आपको होश नहीं है। आप क्या बोल रहे हैं? लोगों की बहनों बेटियों के बारे में इस किस्म की लगवियात हम तो करने नहीं देते। वो तो पहले जमात अहमदिया का एक मुबल्लग था, वो तबलीग कर रहा था तो हम खामोश रहे। ये गालियाँ शालियाँ हमारी ब्रॉड पे लो नहीं होती हैं। वर्जन लड़की का रिश्ता लेना है आपने तो जाएं उनसे जाके मांगे, वर्जन लड़की का रिश्ता उनसे मांगे, अगर देते हैं तो ले लें, नहीं देते तो आप खुद उनसे डील कर लें। अहमदी आर नॉट मुस्लिम, ओके, हाँ ये तो ठीक है, अहमदी हैज़ नथिंग टू डू विद मुस्लिम्स, ये तो ठीक है, लेकिन आप गालियां क्यों दे रहे हैं ये नहीं समझ आ रही मुझे। अहमदियों के गैर मुस्लिम होने से आपकी गालियों की जस्टिफिकेशन कहाँ से निकल आई भाई साहब? दूसरा, आपके मोबाइल का पता नहीं ब्लूटूथ साथ चल रहा है गाड़ी में, आवाज़ बहुत लेट आती है, पीछे गूंज गूंज कर आवाज़ सुनाई देती है। बहरहाल उन लोगों से मैं माजरत चाहता हूँ जिनको हेडेक का सामना हुआ। मैं ज़रा ना बिजी था, तभी मैं आया हूँ तो मूसा अपना अब्दुल्ला भाई भी कॉल कर रहे थे। अब्दुल्ला भाई यार सुबह से वो सवाल कर रहे हैं, कोई बंदा मिर्जाइयों का सवाल का जवाब नहीं ला के दे रहा। कौन सा मुश्किल सवाल हमने डाल दिया यार? यूं दावे करते हैं जमात अहमदिया से कोई सवाल करो, जमात अहमदिया हर सवाल का जवाब सालों से देती आई है, तुम्हारी पैदाइश से पहले सवाल हमने इन सवालों के जवाब दे दिए। सवाल लिख लो, अगर इस सवाल को पहले आपने कहीं पढ़ा हो, ये सवाल अगर पहले किसी किताब में आपने पढ़ा हो तो आप वो सवाल मुझे ला के दे दें कि भाई ये किसी बंदे ने इतराज किया था और ये हमने इसका जवाब दिया था, तो भी मैं आपको मान जाऊंगा। यही आपकी ख्वाहिश थी ना कि ऐसा सवाल करो जो पहले नहीं किया गया। तो सवाल भी नया है, कोई पीछे से नीचे से कादियानी बोलता नहीं। ट्रुथ सीकर कहता है रिकॉर्डिंग कराओ, रिकॉर्डिंग करा दी है, कहता है कर लिया अब किसी और को भेज दो। बल्ले हो ही रहे हो। ये सारे अच्छा सर, ने ये नहीं उधर जाते। नहीं अपने पास से जवाब दे देना, उधर नहीं जा सकते तो अपने पास है। ये मर्जाई नहीं है, ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को जिल्ली बरूजी नबी नहीं मानते। बशीर अहमद एमए ने जो बात लिखी है उसको ये क्या समझते हैं? अपना अकीदा समझते हैं, जमात का अकीदा समझते हैं, बशीर अहमद एमए की राय समझते हैं। मुझे 14 सदियों का लिटरेचर ला के किसी बंदे की बात पूछ लें, अगर मैं जानता हूँ मैं कह दूंगा भाई मेरा ये अकीदा है या नहीं है। कम से कम अपने अकीदे का तो पता होना चाहिए ना कि भाई मेरा ये अकीदा नहीं है जो कुछ इसमें लिखा हुआ है, या कहीं कि हमारा सबका यही अकीदा है। कुछ तो बोले। कितने शर्म की बात है कि ट्रुथ सीकर ने मुझसे रिकॉर्डिंग करवाई, कहता है मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया, सवाल करो। सवाल कर दिया, रिकॉर्डिंग ऑन करवा के सवाल ले लिया, तो अब कहता है सवाल किसी और को दे के भेजो, मैंने नहीं जाना। हद नहीं होगी ट्रुथ सीकर? तकदीर के काजी का ये फतवा है अव्वल से है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजात। इस तरह का जुर्म करने वालों की सजा वही है जो आपको मिली है। झूठ पर तकिया करके आप लोगों ने डरते हैं, मीर सलीम से डरते हैं, इसलिए उससे बात नहीं करते। मलक इमरान उसको गोली मारो, अपने पास से जवाब दे दें। ये मर्जाई नहीं है, ये नहीं बता जो कुछ उसने लिखा हुआ है उसकी
کے بارے میں اپنی رائے تو دے سکتے ہیں کہ وہ بھی نہیں دے سکتے, اس کے لیے بھی کسی کا ڈر ہے ان کو. اچھا جتنے عامر بھائی بندوں خود نے ہی اگر نہیں میں پتا آپ کو انہوں نے کھول کے عقیدہ کی ہے. دکھاؤں, میسج کی لسٹ میں کھول کے آپ کے دکھاؤں کہ کتنے مرزائیوں نے صبح سے مجھے وہ براڈ شیئر کی ہے, آپ حیران رہ جائیں گے کہ کتنے وہاں آ کے کس لیے شیئر کر رہے ہیں. مجھے تو وہ چیز سیکھ کے کہہ رہا ہے کہ اس کو نہیں, میں کسی اور کو سوال دے کے بھیجتے ہیں, دے نہیں سکتے, اپنے پاس سے دے نہیں سکتے. نہیں بھیج سکتے. اس کو بھیجیں, میں ریکارڈ ہو گئے, اس کو لے لیں گے اوپر براڈ پہ, عبداللہ کو, عمران ملک کو, دونوں کو میں ریکارڈ کر دیتا ہوں, لے جائیں گے, دلوا دیں گے جواب. ان کو بھی وہ اوپر نہیں لیتے, ان کے بھی گلے پڑتے ہیں. عامر بھائی میں نے جواب آدھا اگر ان گھنٹہ لوگوں کے وہاں پر پاس آدھا گھنٹہ میں نے کال ڈالی رکھی ہے, انہوں نے نہیں اٹھایا مجھے. لو لو کر لو گل, ٹروتھ سیکر. کس کو میں دے کے بھیجوں بتاؤ, کسے وکیل کریں, کس سے منصفی چاہیں, بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی. بتاؤ کس کو دے کے بھیجیں سوال, کوئی ہے بات کرنے والی؟ ٹروتھ سیکر, اگر آپ کی اپنی جماعت کا بندہ اپنی جماعت کے بندے کو جواب نہیں دیتا تو ملک عمران کو اور عبداللہ کو وہ جواب دے گا؟ کسی ایسے بندے کو بھیج دیں جسے وہ اوپر لے اور ٹروتھ سیکر بندہ کون سا ہے, وہ کون سا بندہ ہے مجھے بتاؤ. ٹروتھ سیکر تمہیں بھی اوپر نہیں لیتے. آپ تو جا نہیں رہے, حالانکہ ان کی جماعت کے ہیں نا, ان کے مذہب کے ہیں نا. عامر بھائی ریکارڈ او بھائی حیدر صاحب ایک سوال ہے صبح سے یار, سوال کا جواب لا دو. حیدر صاحب اوپر آؤ, میں نے آپ کو انوائٹ کیا تھا, ایک سوال ہے, اس کا جواب لا دو. چھوڑ دو, ہمارا آپ کو ثابت نہیں ہوتا تو نہ ہمارا عقیدہ قبول کرو. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا عقیدہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے تو نہ قبول کرو, مرزائیت پہ مرو, ہمارا کیا اعتراض ہے. آپ کی اپنی زندگی, ہم کو زبردستی کسی کو مسلمان کر رہے ہیں. لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی, ہدایت گمراہی سے صاف الگ ہو چکی ہے, صاف ایسی صفائی سے الگ ہوئی ہے. اب تو کسی کو دانے دی بوری تے 1000 روپیہ بھی دئیے تو مرزائیاں مسلمان کوئی نہیں منتا ہے, ایسی الگ ہوئی ہے. زاہد جمیل حفیظ, یار تو ادھر جا کر طریقے سے بات کر, تسی کی یولیاں مار رہے سے, تسی کی یولیاں مار رہے سی. یار وہ بات کرنے ہی نہیں دیتا نا کسی کو, اس لیے میں نے بولا ہے ٹروتھ سیکر, آپ تو اس کے اپنی جماعت کے بندے ہو نا, آپ کا سوال وہ لے لے گا. ان کو تو وہ بولنے ہی نہیں دیتا, گالیاں دیتا ہے, بدتمیزیاں کرتا ہے. تو آپ جاؤ نا, آپ تو اس کی جماعت کے بندے ہو, آپ کہو کہ بھائی پیارے بھائی ہمارے پاس یہ نالج نہیں ہے, تو یہ ایک سوال ہے, اس کا جواب عنایت فرما دیں تاکہ ہم ان کا منہ بند کریں مسلمانوں کا, کہ یہ ہمارا جماعت کا عقیدہ ہے یا بشیر احمد ایم کا ذاتی خیال ہے. اور یہ نبوت کا مسئلہ ہے, اور بڑا اہم مسئلہ ہے, عام بات نہیں ہے. ایک نئی قسم نبوت کی وہ کہتے ہیں کہ جاری ہوئی ہے, پہلے یہ قسم نبوت کی موجود ہی نہیں تھی. بتاؤ کتنی بڑی بات ہے. اے اگو عامر بھائی اس گال مان کے بیٹھے نے, سب تو پاگل تو پھر اے لوگ ہیں نا. یہی تو سوال ہے کہ جس کو آپ مان کر بیٹھے ہوئے ہیں پتہ تو کر لو کہ جو مان کے بیٹھے ہوئے ہو یہ آپ کا عقیدہ ہے, پوری جماعت کا عقیدہ ہے, یا آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. نہیں بولیں گے, نہیں بولیں گے, بد نصیب نہیں بولیں گے.
Allahu Akbar. اچھا انہاں دا عامر بھائی جدا انہاں نوں خود اپنے عقیدے دا ہی نہیں پتا تے انہیں ٹوت سیکر پھر سارا دیار سارا دن قرآن پاک دے تے جھوٹ بولدا سارا دن حدیثاں دے تے جھوٹ بولدا ایویں ہی یہ کوئی ہے جو کوئی تون پتہ ہی نہیں ہے تہاڈا عقیدہ ہے کی میں عامر تے لگے پھر دے چکلاواں او کھلیاں نہیں چک لو نہ یا مطمئن ہے نہیں مطمئن یہ کسی کا مسئلہ نہیں ٹروت سیکر نال نرمی رکھو انشاءاللہ یہ بھی اعلان کرنے والا ہے یہ بھی تھک گیا ہے مرضیت سنیں بات جواب دینے والے کوئی مولم صاحب ہوں یا مربی سلسلہ ہوں یا محلہ کے سلسلہ ہوں ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اگر کسی سوال کرنے والے کو بار بار ایک جواب دے چکے ہوں اور پھر کچھ عرصہ کے لیے وہ یہ کہیں کہ اب کچھ عرصہ کے لیے ان کو 1 مہینہ 2 مہینہ یا 3 مہینے سوچنے کا موقع ملنا چاہیے ان سے سوالات بعد میں اب کریں گے کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر اعتراضات اور ان کے جوابات دینا وہ بعض دفعہ وہ طبیعت پہ سننے والوں کے بھی نالاں گزرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ذرا سوچنے سمجھنے کا موقع بھی دینا چاہیے تاکہ پھر 1 مہینے کے بعد یا 2 ویک کے بعد یا کچھ وقفے کے بعد دوبارہ ان سے بات ہو تو پتہ چلے کہ ان کی طبیعت میں کیا اثر لیا ہے. السلام علیکم. یہ سٹیریل بھائی آپ خاکسار کے بارے میں بات تو نہیں کر رہے تھے؟ میں ذرا باہر نکلا تھا. آپ کے بارے میں بھی تھی لیکن اس کا جواب مربی صاحب نے بھی. جی کون ہے یہ ظفرین توریلا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ ظفرین توریلا کیا نام ہے؟ بات کرنی ہے آپ نے کوئی کہ نیچے اتار دیں؟ کوئی نہیں کرنے. صاحب تشریف لانا چاہ رہے ہیں آپ ان کو لے لیتے ہیں. میں مجھے وہ بھائی اب غائب ہی ہو گئے ہیں. بھائی صاحب میں نے آپ کے لیے جگہ بنائی ہے. کوئی اور آ جائے گا. ہاں کوئی اور آ جائے گا پیار. میرے لیے جگہ بہت ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم. ٹھیک ہے ادریس بھائی جزاک اللہ شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی خاموش ہو گئے اس کا مطلب کہ میں بات کر سکتا ہوں. ہاں جی ابھی آپ کر لیں. اندھی بھائی نے جو بات کی نا باہر سے چڑیاں مروانے والی وہ تو نہیں دیکھا کہ باہر چڑی مارے. چڑی سے ہاتھی ضرور مرے ہیں ابا بیل نے جو مارے ہاتھی. اور دوسری میاں صاحب ماشاء اللہ بہت اچھا رہا پروگرام آپ کا آج. الحمد للہ آپ لحاظ سے بہت مزہ آیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جو آگے تندرست صحت دے کہ آپ اسی طرح علمی گفتگو کرتے رہیں کرواتے رہیں اور ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا رہے. آمین آمین. اچھا میرے پاس حاجی مقبول صاحب نے کال کی تھی. ان کے لیے میں نے جگہ بنائی تھی. اب اگر حاجی صاحب آپ آنا چاہتے ہیں تو میں نے آپ کو انویٹیشن بھیجی ہے. تو آپ اگر تشریف لانا چاہیں تو اس وقت میرے پاس 2 جگہ خالی ہیں. تو آپ سے بھی حلوائے ہو جاتی ہے. فرسٹ ٹائم آپ آئے ہیں. دوسری بات کیا تھا میں نے یہ کرنی تھی ابھی جو بات اپنا سیریل بھائی نے کر دی ہے اسی حوالے سے کہ یہ توڑ دوسرے کرتے ہیں. یہ شاہ صاحب نیچے تو پہلے بھی آئے تھے تو آپ کو لکھا نہیں تھا وہ گل بنی نہیں. ان سے بات ہوئی تھی مالی قربانی پہ تو جب وہ آیت کا حوالہ دیا کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم نے شروع میں فرمایا ہے کہ جو آپ کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے بتا رہا ہے. تو میں نے کہا صاحب پہلے ہی آیت صرف کچھ ماننے کے لیے اب اس کے عمل جوڑتے تو بہت پلان کی ان کے مطابق
طاہر امجد صاحب تشریف لائے نے बिस्मिल्लाह जी وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ کمالات بھائی آج لگتا مصروف نے کتے وعلیکم السلام تے رحمتاں تے برکاتاں وہ جو لوگ کچھ نہیں کرتے کمال کرتے ہیں اور کمال دی جمع کمالات ہو جان تے پھر تے تباہیاں تے بربادیاں اور بٹالا تے نال ہی کھا دیاں تے جے کمالات دے نال بھی اسلام بھی لگ جائے تے پھر ہوئے 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 یہ تے پھر کم وادیا بھی چڑھ جانا نا وہ لوگ جو کچھ نہیں کرتے سوال کرتے ہیں اور سوال پہ سوال کرتے ہیں. کسی کو اپنے عمل کا حساب کیا دیتے سوال سارے غلط تھے جواب کیا دیتے کیوں مربی صاحب بول دے نہیں ہاں جڑے ہو جو اسٹوڈنٹ ہوں انہی عادت بات ہے کہ ساڈے ماسٹر ہوندے سی ماسٹر مقبول صاحب نے در برکات دے وچ تے ماسٹر اشرف صاحب تے او جدوں کوئی غلطی کرنی نا تے کہندے کان افاد کان یہ بندہ کو گل کرن لگا نا گل کان افاد کان او ماجدو وہ تو لتر لے آوے نہیں دی درستی کراں درستی کیتی ہے کہ کائی نہیں کان افاد کان وہ جڑا نا یاد رہتا سی کہ دلیلہ نہیں تو وہ ایک کان پاڑا تھا گل ہے بے طاہر صاحب تے سٹیریل صاحب کہ سوالوں سے ہمیں مت ڈراؤ سوالوں کے آگے ہمارے جوابوں کے جوابوں میں سے بھی پھر سوال نکلتے ہیں تو سوالوں سے ہم نہیں ڈرتے جواب آتے ہیں اللہ دے فضل سانو یہی کہنا ہوتا نا کہ ساڈے لئے جواب دے جواب ہی دینا تو جواب دے دی جائے میں جی گزارش کی تھی میں کہ بھائی گل ہے کہ تمہیں ایک بار ایک سوال کا جواب مل جائے تھی اس ٹائم کہتے ہو ٹھیک ہو گیا 2 مہینے بعد 3 ہفتے بعد تھی پھر وہی چک کے پھر لے آتے جی آپ پھر حل کریں نہیں تسی 2 مہینے والی پیمنٹ تے کوئی بہت ڈھیر زیادہ کرتی دیہڑی 2 دیہڑیاں دی گل کرو تے شاید منتے تو معذرت ہے منتے نہیں سے ریئل بھائی کہ ٹھیک ہو گیا کہتے سمجھ آ گئی ہے اچھا چلو یہ چھڈو اگلی گل تے آ جاؤ منن والی تو گل انہیں ہے ہی نہیں نا نہیں بات سنیں معاملہ یہ ہے کہ 20 نہیں سینکڑوں دفعہ یہ سوالات مختلف برانڈوں پہ وہ پوچھ چکے ہیں اس پر تبصرہ کر چکے ہیں تو پھر ہر ایک کو پوچھنا کہ وہ غلط جواب دے گا اصل میں وہ تماشے کے لیے آتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ یہ جواب دے گا ہم تماشا لگائیں گے فلاں نے یہ دیا فلاں نے یہ دیا ناصر صاحب نے یہ دیا میاں صاحب نے یہ دیا یہ تماشے ہیں وہ کچھ سمجھنے کے لیے نہیں آتے تو ہم نے جو کیا ہے وہ بالکل درست کیا اس میں آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے جس بندے کو مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب سے سمجھ نہیں آ رہی جس مسیح اور مہدی نے اتنا واضح لکھا ہے ہم نے بھی تو وہیں سے پڑھا تو اس کی بات اس کو ہماری بات سمجھ آئے گی دیانتداری سے یہ سوچیں اس لیے ہمیں اس پر کوئی کسی قسم کی نہ شرمندگی ہے نہ ہم نے کوئی غلط جواب دیا بالکل درست بات جواب دیا جزاک اللہ ٹھیک ہے ابو طالب بھائی اللہ حافظ نور نظر صاحب نو لیاؤ جی اتنے ذرا انہوں نے سنی ہے بڑی پائے دی گل کرتے ہوتے ہیں اچھا گل بڑی پائے دی کرتے ہیں ਡਾਕਟਰ ਡੇਰਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਮਾਯੂਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਟਰੁੱਥ ਸੀਕਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ ਜਾਂ ਲੈ ਆਓ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੁਤੱਦਦ ਦਫਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਹੋ جی موجود انا موجود ਮੌਜੂਦ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਰਿਵਿਊ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਮਾਤੁਲ ਫਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 112 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਨਬੂਵਤ ਦੀਆਂ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ
ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਤਸ਼ਰੀਹ ਨਬੂਵਤ ਜਾਂ ਹਕੀਕੀ ਨਬੂਵਤ, ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ मूसा अलैहिस्सलाम ਦੀ ਨਬੂਵਤ। दूसरी ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਕरिया अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, याह्या अलैहिस्सलाम ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਹੈ, ਗੈਰ ਤਸ਼ਰੀਹ ਔਰ ਮੁਸਤਕਿਲ ਨਬੂਵਤ। ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਨਬੂਵਤ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਲੀ ਬਰੂਜ਼ੀ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ नबी अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ नहीं सी, क्योंकि नबी पाक से पहले कोई शख्स ऐसा नहीं गुजरा जिसकी इत्तबा से नबूवत हासिल हो सके, लिहाजा ये पहले नहीं सी। ये गल जिहड़ी है तीसरी किस्म की नबूवत के बारे उन्हें लिखी है। क्या ये बशीर अहमद एम ए का जाती अकीदा है या जमाती अकीदा है? जिहड़ा बंदा मैनू एहदा जवाब लिया दे मैं उन्होंने मुजाहिद खत्मे नबूवत मान जाऊँगा। सुबह का कोई ऐसा ये ताई मुजाहिद नजर ही नहीं आया। जेड़ा गया उन्होंने गालां कट के ना ते पिछा कर छड़िया, जेड़ा गया अगू पै गया उन्हें कहा तुहाडे मुसलमानां दी ऐसी तैसी सवाल पुछदे सानू। इत्थे आया सी अहमद की जान ते उन्हें कहा सी कि बई 3 दिन होए ने सलीम मीर बराड़ ला के बैठा ते कहंदा पिया कि जिस तरह का भी सवाल आके करना साड़ियां किताबां ते कर लो। ये सुन के ते असी जनाब बंदे टोरे ते कुछ ना पुछो केड़ा केड़ा बंदा गया ते किंज किंज उतों गालां खा के आया। एक हुण थल्ले बंदा है आईडी का नाम है मुजाज ते लिखिया ये जमाती अकीदा है, इस्लामी अकीदा है। ओ भाई इहो ही गल उहदे को खवा दो रिकॉर्डिंग विच लै जाओ मेरी रिकॉर्डिंग ते उहनूं सलीम मीर नूं कहो कि तुहाडी गल दी तसदीक कर देवे, पता लग जांदा है। तुहाडा ते नाम भी ओरिजिनल नहीं है, मुजाज नाम तुसां लिखे है। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੈਡ ਰੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿ ਉੱਪਰ ਰੱਖਾਂ ਦੇ जी? सवाल रिपीट करने हैं जी अली आदमी साहब। देखिए अंबर भाई रिकॉर्ड मामला ये है, असल बात जो है ना वो ये है कि आपने एक हवाला पीछे छुपाया होना है, वो पहले बताएं इनको। हाँ वो पहले बता दूं, हाँ फिर जवाब मिलेगा, वो पहले बताएं। अली आदरी साहब रिकॉर्डिंग कर लें या कागज पेंसिल लेकर लिख लें। रिसाले का नाम है रिव्यू ऑफ रिलीजन, सफ़े का नंबर है 112, मजमून का नाम है कलमतुल फसल। वहां पर ये सवाल लिखा हुआ है, वहां पर ये बात। अमर भाई मैं लिख ला, एक मिनट ठहर जो, मैं कैपू पेंसिल ले रहा, एक मिनट सिर्फ प्लीज। आज ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕੁਲੀਆ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਨ ਕਰ ਲਈ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? अमर भाई मैं मनु पता नहीं है ते रिकॉर्डिंग करन दा, मैं असल नवा टिकटॉक दे उत्ते बड़ियां जी चीजां जेड़ियां ने मैं सीखना। सो प्लीज दसो हुन जरा मैं लिखना रिकॉर्डिंग करना केड़ा को औखा काम है? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਆਈਫੋਨ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮਸੰਗ? एंड्रॉइड मोबाइल है सैमसंग दा। ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਸ਼ਟਰ ਥੱਲੇ ਕਰੀਦਾ ਕਰੋ ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਟਰ ਥੱਲੇ, शटर हो गया। ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਈਫਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ? हाँ जी आ रहा वाईफाई नजर। ਇੱਕ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਲੂਟੁੱਥ ਹੈ। हाँ जी ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਪੋਰਟਰੇਟ ਵਗੈਰਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਵਗੈਰਾ, ਹੌਟਸਪੌਟ ਵਗੈਰਾ। हाँ जी ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨੇ ਹੈ ਨਾ ਆਪਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਕਰੋਲ ਕਰੋ। कर छड़िया उत्थे वाईफाई कॉलिंग आ गया अगे। ਅੱਗੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਰਿਕਾਰਡਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं, इत्थे इत्थे कोई नहीं आ रहा अमर भाई नजर। इतो मैं YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਬਾਅਦ ਚ। ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸਕਰੀਨ ਰਿਕਾਰਡਰ YouTube ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਠੀਕ ਮੈਂ YouTube ਤੋਂ ਸਰਚ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਲਗਾਓ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਰਾਦਾ ਦੱਸੋ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਰਸਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਿਵਿਊ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ, रिव्यू ऑफ रिलीजन अंग्रेजी का नाम है, लेकिन रसाला उर्दू च है। अस्सलाम वालेकुम। मजमून का नाम है कलमतुल फसल, कलमतुल फसल। सफ़े का नंबर है 112, 112।
यहाँ पर 3 बातें लिखी हुई हैं, नबूवत की 3 किस्में लिखी हुई हैं।